एते बड़ सहर रे मो भाई भौणी दीटा को केते खोजिबे 7-8 दिन हम खोजिबे हाथों दीटा थकी गलानी नल को पानी पी पी स्टेशन रे केते सोइबे हे ठाकुरे मुदी दिला उपास ठाकुरे मुदी दिला उपास किसी खाइबा जुगाड़ कर दियो ठाकुरे किसी खाइबा जुगाड़ कर दियो पुली पुली अरे तमे पुली तो अच्छा एते लगे तमे नहीं परिबा तो हां पानी बाबू पानी पानी औ केते टंका नबो मो कुली जीवनर प्रथम गराक आपण जहा देबे हेले बाबू दी दिन मु उपास बाबू किछि खाइबा को जोगाड़ कर दे हौ खाइबा को देबी तुमको देखी लगुची तुम जीवन में किसी गोटाए दुर्घटना घटी हौ छाड़ डर लगे प्रॉब्लम का भी मुझे सॉल्व कर दूंगी तुम्हारा टंका दरकार थिला ना कथा कौन की ओ जुआईकर गोड़ा हाथ बिंधा होची तो टिके मोड़ा कसा कर परिबो हां पारी बाबू पारी ओ आस ओ तुमको 500 टंका
भाई भाई तुम आसुनी काहेगी नरी ठीक हो दिला रे तुम माने समस्त मत भूली जाइछो समस्त ना भाई ना सत्य तो बोल रहा परिस्थिति मत आले एमपी जागरा दिया कर देई ना मु सबका जनता माने बोली तुम्हारा काम अरे परिस्थिति अरे मुझे की परिस्थिति पड़िला जे भाई तू मते न जने बाहर पड़िलो भाई सदिन तोर टंका नै आसीला परा हो व्यस्त हो ना मु सब कथा बहु मां को जणाई दे ना भाई ना आ किरे कोन होला काहे ना ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁର ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତତେ ମାରି ଦେଇଛି ଭାଇ अरे जीवन अरे टियाई रोइलो काहेकी ए भाईटा को जदी मारी देइछु ए पोचा सबटा को नै मशानी रे पड़ी जाई आसु जाले मशानी रे पड़ी दो बुझा भाई तोते काली दे तोते काली ना तोते मोरे मोरे चाली ना मन मरले मने भी आखिर लोगो छे मुदे अरे जीवन तू जदी गां को न जाऊ से साधु साहंडा कहजी हम घर दियो लीलाम कर दो रे जीवन देखो को कथा कहबो से बापूଙ୍କର ଘର ସୁଝିବାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ତ ହେଲେ ଜୟକୁ ତମେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିସାରିଲଣି କି ବୋଲ ତମେ ୟା ଭିତରେ ଏ କୁଲିକୁ ଭାଇ ଡାକି ସାରିଲଣି ହଉ ଯାଅ ଗଦାଏ ଅଇଁଠା ବାସନ ପଡ଼ିଛି ମାଜି ଦବ ଯାଅ ଆରେ ଯାଅ ନିଅ ତମ ପାଶ ଟଙ୍କା
କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ। चुप! पुलिस को भुआ बनाओ। बाबा, जीवा, आने तक समझते घरे कौन कौन छ? भला घर जगी चलू है। घरे चोर पसी चोरी कलानी। हेले ଚୋର? ଆରେ ମା, ସିଏ ଚୋର ନୁହେଁ। ମୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ କୁଲି। ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ସିଏ। गंधर्व। ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡାମ। एटा को सॉल्व करा। ଆରେ ଚଣ୍ଡ, କଣ ଚୋରି କରୁଛୁ ଦେଖାବେ। ଆରେ ଦେଖା। ମିଳିଗଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସାର୍ଟ ଆଉ ଚପଲ। ए तू ए सब कोन पे चोरी करथिलो? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିରା ସାର୍ଟଟିଏ ପିନ୍ଧିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସାର୍ଟ ଉପରେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏ ଚପଲ? ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଏ ପାଦ ଦିଟା ଦର ଯାଇଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଚପଲ ନେଇଯାଉଥିଲି। ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ। चुप! आमा देगा हमको फेरे। दया ने कोचो। गंधर्व, ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡାମ। बाड़ी का दियो। सामने तमे तो बाड़ी बना बनो। चोरटा को बाड़ी भी नहीं आको पूजा करबे। ଆଜ୍ଞା। देखो बन्या, इतना परिस्थिति रे चोरी करिछु। छाड़ी दे देखू। ना। ई- हाथे हाथे प्रमाण पाई सारिबा परे मु एटा को केबे छाड़ीबिनी। ଠିକ ଅଛି। ତତେ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ମଣିଷ ପଣିଆ, ତାହେଲେ ବାଡ଼ା। ଖାଲି ବାଡ଼େଇବୁ କଣ? ତୋ ଆଇନ କାନୁନର ଯେତେ ଦଫା ଅଛି ସବୁ ଲଗେଇ ଦେ। ଆ ଗନ୍ଧିଆ। हां मु दंड देबी। जीवन धरे माडी। आउ ए चोरटा को एमिति मारो जे जीवन में चोरी करबा को साहस करबनी। मारबिनी तू। जीवन मो कथा को अमान्य करे तमको
चोरी पछर प्रकृत रहस्यटा कौन कुह तुमको तुम भाई रण चोरी पछर प्रकृत सत कथाटा मु जानिबाकु चाहे তাহলে শুনো মেয়ে সাহেব এই জীবনটা ছোট হয়ে গেল সে সে গান নিয়ে খেলে খেলে ধরে মরে এই ঝড় লড়া হই মু কোলে আসি শুয়ে পড়ে তারপরে তাতো ঝড়বা দেওয়ার গন্ধটা ওতে ভারী আনন্দ দিয়ে তাহলে যেতে এই জীবনটা ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଝାଳୁଆ ଦେହର ଗନ୍ଧଟା ମୋର ମନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ସାର୍ଟକୁ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଆଉ ଏଇ ଚପଲ এই জীবনটা ବେଳେ ବେଳେ ଭାରି ଅଝଟ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦି ହାତରେ ତାକୁ ଟେକିରି ଜହ୍ନ ଦେଖାଏ ହେଲେ ସିଏ ଜହ୍ନ ନ ଦେଖି ତାର ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ ପାଦରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଗୋଇଠା ମାରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଇଠା ମାରା କଥା ମନେ ପଡିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଚପଲକୁ मन मरिले मने देवी आखिर अच्छी देवी ताको खुशी होई जीवन देवी মনে মনে লোক কোনি বাটে বাটে লেখিদেবে ହଁ ହଁ ଆପଣ ଦୈନିକ ପଣ୍ଡା ନା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାକୁ ଆପଣ କିଡନୀ ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ
ମାନେ ବାବୁ କଣ କହିଲ ବାବୁ? ସେ ବାବୁଟାକୁ ଆଜିଠାରୁ କଣ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ମୋର ତ ନା ଅନେକ କାମ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଲା ବାବୁ? ମାନେ କଥା କଣ କି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଢେଇ ଗୁଡେଇ ମଣିଷ କରିଥିବା ଚାକରର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ହେଲେ ପୁରୋହିତ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ମୁଁ ସବୁ କର୍ମ ଜାଣିଛି। ମାନେ ମୁଁ ସାଧୁ କାମ କରିଦେବି। ଆରେ ବା ବଢିଆ ହେଲା, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ତମ ଦେଖିବି ତମ ବୋହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋହୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବି। ଆଉ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବି ଯୋଉ ଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେଶରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିନା ଚାକର ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଜଣେ ମହାପୁରୁଷକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। କିଏ ସେ ମହାପୁରୁଷ? ଯିଏ ମତେ ଗିର୍ନି ଦେଇ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅସ୍ତ ହବାକୁ ଗଲେନି, ଜଲ୍ଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆରେ ଯାଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଲା ବାବୁ? ଆରେ ତମେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ ଠାକରେ କରିଦେବି। ଆଉ ତମେ ସେ ଲୋକଟାର ଅପରେସନ କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇଠି ଥିବ, ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବା। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ଏଥର ଯାଅ। বৌমা তোরা বুঝছ ধর। ওম বিষ্ণু বিষ্ণু অদ্যরাহা বৈশাখ মাসে শুক্ল পক্ষে। আচ্ছা আপনার গোত্র? আজ্ঞা ভরদ্বাজ গোত্র। ভরদ্বাজ গোত্রস্য। আচ্ছা মা তুমি যাহাଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜ ଟେକୁଛ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିଲ ମା? ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା। ଆଉ ଥରେ କହିଲ ମା? ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା। ଆଉ ଥରେ କହିଲ ମା? ଓହୋ କଣ ପରା କହିଲି? ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା। ମା ତୁମକୁ ପାଣି ପଶି
ମଣିଷ କରିଥିବା ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡାଟା ମରିଗଲା। ତମେ କଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ଚିହ୍ନିବିନି କେମିତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ପରା ମୋର ଜନ୍ମାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ। Luisa! ମୁଁ କଣ ଏଇଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିଥିଲି? କଣ ଥିଲା ନିଜ ଅଭିନୟ କରିବା? ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ ହବୁ ବୋଲି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତା ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ। ନାଇଁ ଲୋ ଆଶା ନାଇଁ। ସତ ଗୋଟେ ନା କହି ମୁଁ ତତେ ଧରା ପକେଇଦେବି କେମିତି? ଆଉ କଣ କଲେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହବ? ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ଲୋ ଆଶା, ମୁଁ ସବୁ କରିବି।
एथर से कुळेंगाटा आसे जदि को दिन मो विश्वास झगड़ा करे ताले सेटा हाणी मो टिक टिक कर देबी ए दुनिया रे हमें एमिति अभिशप्त बाबा मां जे निज सृष्टि को निजे ध्वंस करने निष्पत्ति देउची केते आशा करथिले सेटा हम मोहरे निया दबो स्वर्ग को बाट पड़ेबो हेले को जन्म रे की पाप करथले जे हम आशा हताश रही गला नहीं मो कुळ पछे बुड़ी जाओ हेले सेठ बाजी मो हाणी शेष कर देबी नहीं तमे समिति कोनी बापा मते क्षमा कर दियो बापा हां नहीं बापा तमे से ना को मोहन करनी बापा तमे मते गोइठा मारो गुणा करो कारण तम बड़ी बापा मां करो पुआ हबा पे मोर योग्यता नहीं अरे नाना तू एमिति कोन कहूछु अरे बाबा तू एमिति मनुष्य पलटी गलु केमिति की तते बाट देखैना जड़े महापुरुष किए से गोइठारी पड़ला हेलो कौन कहले सती आसंता 15 तारिख रे गोइठारी पंड सहित तुम बाहागर भगवान तुम दाम्पत्य जीवन को सुखमय करंतु एबो चालू चालू मते खाइबा दबु ओ माय गॉड तामने भाई बाहा होची हे भगवान रुद्र सहित भाई रो जो संपर्क से कथा जदी मो भाई जान जो स्वामी जानी जाए ताहले मोने कोन करबी हेलो आशा को कौन कहलु मो भाई रो बाहागर होची मो भाई रो बाहागर होची माने लुहार बाण देबी मु निश्चय देबी कौन कहले जुआई को तम भाई रो बाहागर तमर समस्ते थाई तमे हमको मिछ कहिदेला आसु मनिया धोई नहीं जा सब सुख जति को मु किछु निश्चय देबी मो आखि लुहार मो भाई रो पाद धोई देबी नले मते नट करे भी जगह मिली मती एति भाई तम स्त्री यदि तुमको अनुमति न दिए आखि देबी से लुहार बाड़ो मु किछु निश्चय देबी एक देबी एक मुक्त देबी ब्रावो माय चाइल्ड ब्रावो सदी अरे एटीएम की कांदुछु से पछ कथा सब भूली जा ने ए किलो ग्लास सा पी दे देखो तो सदु भारी जी बोलो कहि करी पंडा को बाहा बोली खाइदा पीदा सब भूली गलानी हां सेया ना ले ना पी दे हरा होची सफल होची हरा होची सफल होची
ସତୀ